अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में चौथे पारे में 11वां रुकू है और 11वें रुकू के अंदर 11 आयतें हैं। आयत नंबर 190 से आयत नंबर 200 तक, और यहाँ सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 मुकम्मल है। तो इससे यह पता चला सूरह आल इमरान में टोटल 200 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में अक़ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। जो लोग खड़े बैठे और अपने पहलुओं के बल लेटे यानी हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और बेख्तियार पुकार उठते हैं, ऐ हमारे रब, ये सब कुछ तो तूने बेकार पैदा नहीं किया, तू पाक है, बस तू क़ियामत के दिन हमें आग से बचा ले। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ हमारे रब, बेशक जिसे तू आग में दाखिल करे तो यकीनन तूने उसे रुसवा कर दिया और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। ऐ हमारे रब, हमने एक पुकारने वालों को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता है और कहता है अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, तू हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमें नेक लोगों के साथ हमारी वफ़ात कर। रब्बना वातिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ऐ हमारे रब, तूने अपने रसूलों के ज़रिए जिन जिन चीज़ों का हमसे वादा किया है वो हमें अता फ़रमा और क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना, यकीनन तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन अव उन्सा बअज़ुकुम मिन बअज़ फ़ल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़्फ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल ज़ाय नहीं करूँगा, खा मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। तो जिन्होंने मेरी खातिर हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरे रास्ते में उन्हें तकलीफ़ें दी गई और उन्होंने जिहाद किया और वो कत्ल कर दिए गए, तो मैं ज़रूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह की तरफ से उनका बदला है और अल्लाह ही के पास बेहतरीन बदला है। ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों का शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में न डाल दे। मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद। ये दुनिया का थोड़ा सा सामान है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। लाकिन लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहाल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह व मा इंदल्लाहि ख़ैरुल लिल अबरार। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत बेहतर है। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैकुम व मा उनज़िला इलैहिम ख़ाशिईन लिल्लाह ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। और बेशक अहले किताब में से बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह पर और जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के आगे आजिज़ी करने वाले हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी कीमत वसूल नहीं करते। यही लोग हैं जिनका अज्र उनके रब के पास है। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र से काम लो और साबित कदम रहो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नाज़रीन किराम, चौथे पारे के अंदर ये 11वां रुकू था। 11 आयतें हैं इसके अंदर, आयत नंबर 190 से आयत नंबर 200 तक, और यहाँ सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 मुकम्मल है। सूरह आल इमरान ये मदनी सूरह है। इससे पहले सूरह बकरा सूरह नंबर 2 ये भी मदनी सूरह है, उसके अंदर 286 आयतें थी और सूरह फातिहा के अंदर 7 आयतें हैं या 6 आयतें हैं, वो तो हम लोगों को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ सूरह आल इमरान के अंदर और आज का जो दर्स है उसके अंदर आयत नंबर 190 से 200 तक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में पढ़ा करते थे रात में उठकर। सही बुखारी किताब तफसीर किताब नंबर 65 हदीस नंबर 4570 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद की नमाज में पढ़ते। आप इन आयतों पर गौर कीजिए, वाकई बहुत सारी बातें मिलेगी।
آپ غور کریں آسمان و زمین کو کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، زمین کو اللہ نے بچھا دیا، دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن کے بعد دن ہے، رات کے بعد رات ہے، جی نہیں۔ تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ اور آج کل کن کو کہا جاتا ہے عقل مند؟ وہ جو اللہ کے بارے میں شک پیدا کرے، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے گا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا سائنسداں وہ ہے جو ایک اللہ کو پالے۔ آج دنیا آسمان میں گھوم رہی ہے، چاند پر چلی گئی، لیکن کس نے بنایا چاند کو اس کو نہیں ڈھونڈ سکے، یعنی ایک اللہ کو پتہ نہیں لگا سکے، ایک اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکے۔ آسمان میں گھوم رہے لیکن ایک اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کس نے آسمان کو بنایا۔ تو عقل مند وہ ہیں، سائنسداں وہ ہیں جو ایک اللہ کو پالے۔ وہ عقل مند نہیں ہے، سائنٹسٹ نہیں ہے جو ایک اللہ کو پا ہی نہ سکے۔ توحید والے وہ ہیں جو ایک اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اور آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر یہ کہا گیا آدمی اپنے ایمان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں تو ہمیں بخش دے، معاف فرما، اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، میں ایک ماننے والا ہو گیا، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہو گیا۔ تو آدمی اپنے ایمان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے۔ اللہ کے بہترین نام ہے، اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کریں گے ہم اس کے عمل کا بدلہ دیں گے، ہم ضائع نہیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا عمل کے اعتبار سے مرد عورت سے اچھا نہیں ہے، برابر ہے۔ ہاں کچھ چیزوں میں اللہ نے فوقیت دی ہے، یعنی کمانے کے اعتبار سے۔ اب ایسا نہیں کہ مرد سپیریئر ہے، جی نہیں، وہ منتظم ہے، قوام ہے، انتظام کرنے والا ہے۔ عورت سے اچھا ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ ہر ایک کو بدلہ دیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کافر لوگ گھوم رہے ہیں، یعنی تجارت کر رہے ہیں، اس شہر سے اس شہر جا رہے ہیں، پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، تو دنیاوی طور پہ لگتا ہے بہت پیسہ ان کے پاس، متاع قلیل۔ اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا سامان ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں آیا کچھ لوگ ایسے جو بڑے نیک ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنے نبی پر ایمان لائے، تو ان لوگوں کے لیے فائدہ۔ پھر اخیر میں کہا گیا ایمان والو ثابت قدم رہو۔ پھر کہا جا رہا ہے جمے رہو، اور جہاد کے لیے اگر ہو تو تم تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو بیٹھا دے، آمین۔ یہ چند باتیں تھی آج کے درس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔